हाँ नहीं तजवीर तुम क्यों चली गई हो, क्यों तुम नखरे करती हो? नखरे नहीं, तुम मुझसे घबरा के उठ गए, मैं समझी रेशमा आ गई, जिसका तुम उठ के भागे ना। उसको नहीं पसंद ना पनिशमेंट मैच, तो मैं समझी शायद वो रेशमा आ गई इसलिए तुम चले गए। 20K पे शावर है, हाँ 5K पे पनिशमेंट है। ओके आजा। ओके आजा। अरे मनोरो डबल टैप करो, सब सारी डबल टैप करो, शीशा खटकाओ गाइस, एवरीवन मिल बोनस के मिशन डबल गाइस। टैप करो, लोड़ो जुड़ो से जुड़ो डबल टैप जुड़ो, करो, लोड़ो ट्रिपल से। ट्रिपल ये नहीं करेगा, ये सोते पे है, सोते। ट्रिपल है गाइस। सीरियस करो, लाइव रिपोर्ट करो, डबल टैप करो, गेम जिताओ। बर्फ में डाल दिया मुझे वसीम ने, निकालो मुझे इधर से गाइस, कीप टैपिंग गाइस, ट्रिपल। आए तुमको बर्फ में डाल के मजा नहीं आ रहा है? ठंड लग रही है मुझे, बचाओ। ट्रिपल गाइस। आए वसीम लोग प्रोफेसर, डियर प्रोफेसर, खुदा यमन जे मस्ती ना कर। साहिल वेलकम वीरो जी। आज तो पिला दो यार, क्या पता तुम्हारा वाला बाबू पी के बड़ा खुश हो हो जाऊं। जाओ। वेलकम हाँ वेलकम क्या पता तुम्हारा वाला पी के आज खुश हो जाऊं। वेलकम। हाँ बोनस मिशन गाइस, डबल टैप करो ना, नॉल क्यों डबल टैप नहीं कर? ट्रिपल है गाइस। शीशा कड़काते जाओ, शीशा कड़काते जाओ, शीशा कड़काते जाओ। जुड़ो जुड़ो, ट्रिपल में खेलो यार, कोई खेलो, कोई जुड़ो। देखो डबल टैप करेंगे मारो, करेंगे। डबल टैप मारो यार। 8 बंदे 8 फूल। 20,000 8 करो, रोज गाइस, 8 रोज। 20,000 करो, ओके 1 लाख करो, 7 फूल और, 20,000 करो, 20,000। 7 फूल और, 7 फूल और गाइस। तेनों 20,000 दी पाई है, 10,000 हो जाए बस शावर बन गया। 7 तेनों फूल और, 20,000 दी पाई। 7 फूल और, अच्छा माल है उसी, अच्छा 7 माल है। फूल है। हाँ हाँ बात सुन, तुम अच्छा माल हो। तजवीर सच बता, मजाक ना कर। हाँ सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा मांगा। किधर 7 से फूल अच्छी और, हो? जिधर से भी देख लो अच्छी है। देखो मेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, मेरा रंग फेयर है, मेरे काले काले बाल गांड है। से, गांड से खूबसूरत हो या आगे से? सच बता। दोनों जगह से। तुझे क्या करना? टैप एंड शेयर गाइस। तू तो ग्लिच है ना वसीम। तुम जब वॉशरूम जाती हो पत मारती हो? वो तो सभी मारते हैं। कोई नई बात बोल। हम तो हम तो नहीं मारते, हम तो बस खाली रहने दे। पुसी मारते। हाय हाय। टैप एंड शेयर गाइस, सच में? टैप एंड शेयर। वसीम ऐसी क्यों? बातें नहीं करो ना यार। चलो नहीं करता, ओके उन्हें ऐसे बात नहीं करो, ठीक है? लोड़ा करा करो सारे। टैप एंड शेयर गाइस एवरीवन। वो तो उनके बस ट्रिपल में में जाओ, नहीं है ट्रिपल में वसीम। जाओ, ट्रिपल में। शैम्पी तू बड़ी बड़ी यक है, सारे के सारे जाओ, सारे के सारे जाओ। लेके देना है लेके दो, गेम नहीं लेके देना है तो दिमाग ना खराब करो। बनाना है 10,000 बनाओ, नहीं बनाना है तंग ना करो। तन्हाई पसंद। 5,000 बनाया करो टैप बस, एंड शेयर 5,000 गाइस तुझे डबल एवरीवन। 500 बंदा डबल टैप करेगा, 3,000 स्कोर है। सरदार ब्रांड। 5,000, 5,000 बनाया जुड़ो करो, गाइस। 5,000। डेवल, वेलकम हो गया। डेवल गुड मॉर्निंग। डेवल आज बीमार कोई हो एक गया। खेलो यार, कोई खेलो यार। वेलकम है आज मैं बिल्कुल खफा है। एचपी साढ़े जान, वेलकम। क्रेजी गुना ठीक लिख पठान, है। हाय पठान। कैसा है तजवीर मेरी खान? बात सुनो, बोलो। तुम पागल नजर आ रही मुझे आज। मैं भी आज गिली थी वसीम, मेरे भी तुम्हारी तरह दिमाग खराब हो गया। किंग वसीम बा डीएम वाया बिग किंग। हाय हाय लाइफ इज माशाल्लाह। डेड। पंज डबल टैप क्यों नहीं कर दे नॉलो? डबल टैप क्यों इशारा नहीं दे रहे हो? डबल टैप हेलो, कैसे हो सारे बंदा पठान नया खान? नया डबल अपना टैप करो, नया हाय। नया 20 बार डबल टैप करो तो 5,000 बनेगा। पौन गिराती नहीं होती, 5,000 किस तरह बनेगा? 5,000 बनाओ, 5,000 फिर 5,000 लाजमी करो, 5,000 एक थैंक यू तीनों खान। पनिशमेंट दो। इन्हें एक प्यारा जा पनिशमेंट दो, पनिशमेंट सोना जा थैंक यू जल्दी यार। टीम ज्वाइन डंपापुर करो वाला। यार, टीम ज्वाइन करो। और चलवा
اس کے ساتھ لگا اس کے ساتھ لگا چل نکل نہیں کمنٹ کرو بلاک کر دوں گا سب 120 لوگ بیٹھے ہو ڈبل ٹیپ کرو شیشہ کھٹکاؤ یار لاسٹ ہے یار چپ ہو جا چپ ہو جا انجوائے کر 5000 بناتی نہیں ہو یہ کرو وہ کرو میرا ٹٹا کر تجویر ووٹ پنشمنٹ کر تجویر پنشمنٹ کر تجویر 5K ہوا ہی نہیں ہے ان کو بس شیشہ کھٹکائے ڈبل ٹیپ سے ہی کرے 5K اسکور دے 5K یہ کتنا ہے او یہ تو 5000 ہی نہیں چلو تجویر ایک اور لگا دے یہ اندھیرا جب آتا ہے نا مزہ نہیں آتا ہے لائیو کرنے کا قسم سے یہ کیوں یہ پتہ نہیں اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سیف می اس کو وہ ساڑا ٹٹا سیو کرو ٹیپ ٹیپ اینڈ شیئر براڈ گائز سپل دیکھو پھر وہ پھر آ گیا پھر اندھیرا اس نے بولا کہ اپنے ماموں سیو کرو ڈبل ہے ایسا گائز بولا ہے ڈبل ایسا بولا گڈ شاٹ ڈبل ہے گائز ڈبل فرسٹ از ڈبل گائز تجویر تمہارا بھی ایک وقت تھا ابھی بھی وقت ہے میرے وقت کو کیا ہوا بچے جیسے تیرا وقت نہیں ہے مطلب ایئرپورٹ کا ایک وقت تھا نا ہاں نا ایئرپورٹ کا بھی وقت ہے کہاں گے ایئرپورٹ کا وقت تو ہے ایئرپورٹ کب گلیچ ہوتا ہے وسیم تمہارا ایئرپورٹ پورا گلیچ ہے اور تھینک یو تمہارے پنجابی ساتھ ساتھ ہم بھی گلیچ ہیں پرسوں جمعہ ہے وسیم تو پھر کی ہوگی جمعہ نماز مبارک پڑھیں گے خیر مبارک سنت ادا کریں گے وسیم ہائے وعلیکم ہائے السلام تم صاف کرو گی میں تو ویکس کرتی ہوں ہائی ڈیول تمہیں شرم نہیں آتی ایسے بات کرنے میں نے کیا بولا میں تو کچھ بولے نہیں تم جب ریزر کی بات کر رہے ہو تو میں نے کیا بولا ڈیول کے ساتھ تم گیم کھیلتی ہو نہیں ڈیول کے ساتھ میں نے کھیلا ہی نہیں ہے اس کو فالو کرو اچھا لڑکا ہے ڈیول یہ جتا بھی دے بڑا آرام مجھے 5 پھول اور یہ بھی بڑا آرام چک پنشمنٹ دیتا ہے کیا پنشمنٹ دیتا ہے بتاؤ یہ بھی ٹرکی ہے یہ بولتا ہے یہ کرو بوتل میں بیٹھیے اچھا پنشمنٹ دیتا پنجابی سوال منڈا جواب بڑے ٹھیٹ کرتے سوال جواب بڑے ٹھیٹ کرتے ہیں سوال جواب او نو ہاں سچ میں پوچھو اسے ہے ڈیول اس سے اچھی رابطہ بات ہے پوچھنا بات کرو اس کے ساتھ ڈیول آپ ادھر ہے ڈیول ہائے لکھتے میں تیرے ڈیول کو آیا نہیں ادھر ہی پتا ہوگا اوکے رحمان گول بھائی ادھر ہی بیٹھ جاؤ کٹی دماغ نہ خراب مسلم کیا بات ہے ٹک ٹاک کے حالات صحیح نہیں چل رہے صحیح چل رہے کیا مسئلہ ہے تجھے سکور نہیں ہے کیا پنشمنٹ ہے آنکھ ماری ہے تم نے چل سیٹ اپ لگا لے بیک نہیں گیم لگاؤ ابھی جتا کے دے گا ادھر ایوی سیٹ اپ لگاؤں 5000 تو پورا کرنا پنجابی منڈا مجھے جیت کے دو میچ ٹرپل گائز پنجابی منڈے کے ساتھ مل کے فرسٹ از اور ٹرپل سارے منولو سیدھے ڈبل ٹیپ ملا کہ دوبارہ کمنٹ کیا بلاک کر دوں گا ٹھیک ہے دوبارہ کمنٹ نہیں فرسٹ کیا از والا ٹرپل بلاک کر دوں گا سارے ڈبل ٹیپ تیاترا کو فرسٹ نیا از پرانا ٹرپل ڈبل فرسٹ ٹیپ از ٹرپل فرسٹ از ہاں نہیں اب ٹرپل گیم ہی فرسٹ از فضول ٹرپل کمنٹ کرتا ہے یار پہلی پنشمنٹ یہ ہے تم دونوں ہاتھ اندر ڈال کے ایسے نکال کے دوسری ہے شاور کار اور پرانے کال کی تیسری پنشمنٹ تیسری اپنا ایئرپورٹ چارٹ بھائی میں کیسے بہت چاٹو پاگل ہو گیا وسیم صحیح پنشمنٹ کیوں دے اندر ہاتھ ڈال کے ایسے چارٹ 20 بار نہیں صحیح پنشمنٹ دے یہ تو نہیں کھیلنے والی یہ بات صحیح ہے پنشمنٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے جو کمنٹ ایسے جو نہیں نیچے کمنٹ لکھ رہے ہیں میں کسی کی بھی نہیں سنتے جو ڈبل ٹیپ نہیں کر دے وہ بھی نہیں جتا کی دیے صحیح پنشمنٹ دے صحیح پنشمنٹ دے نہیں دیتا ہوں ڈانس پڑ گیا ڈانس وہ تو پنشمنٹ کار صحیح پنشمنٹ دے نا
उतना मेरी जान पनिशमेंट खा तो रही पनिशमेंट तो आप अच्छी अच्छी बताओ ना, ग्लिच पनिशमेंट नहीं बताओ ना कि मेरे अकाउंट ही बढ़ जाए। है। अकाउंट क्यों बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ जाता है भाई, प्यारा है? नहीं कुछ भी नहीं होगा शहजादी, कुछ भी नहीं होगा। बढ़ जाता है भाई। टावर कर लो चलो पुराने खाल के। पहली बात तो शावर तेरा मेरा 20,000 पे, आज तू 10,000 पे शावर की जिद कर रहा है। तकबीर आज 10,000 पे, आज हालत खराब है। दूसरी पनिशमेंट बता। ओके दूसरा पनिशमेंट ये है, तुम ऐसे करो, जमीन पे एक अंडा रखो, अंडा जमीन पे अंडा रखो, दूध के साथ तोड़ो। टैलेंट है। तीसरी, ओके तीसरी, तीसरी मेरे टटे पे बैठ जा। और कितना पनिशमेंट दूं? दो ही चार दी, एक ऑप्शन। शावर एक अंडे तोड़ने वाली, और तीसरी तीसरी जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे कर मामू के साथ 20 नहीं बार। भाई, ये पहले भी हुआ है, रिस्ट्रिक्शन आई है। मम्मी छोड़ दे, कुछ सही पनिशमेंट दे। ओ यही थी कम दी शैव है, और ते कुछ भी नहीं जरूरत थोड़ा। और दुआ शह थे फिर होते फिर बोर दा मशीन बने हो सी। यही तोड़े कम दी शह है, बस साडा दिल खुश करो। मैंने वो तुझे तो अल्लाह वीडियो भी शहजादी भेजी थी, उठ। इसके लिए मेरी 15 दिन की रिस्ट्रिक्शन आई थी, मैंने तुझे वीडियो भी भेजी थी, ये जो सीना यूं कुछ भी करके नहीं लगाना आएगा, है। मैं तेरे नाल है, मैं तेरे नाल है, नवी आईडी तेरे बना के नाल दे होने दूंगा। से क्या, नहीं नहीं, कट कर दो, मुझे तो यहाँ सब लिख रहे कट कर दो, ये सही पनिशमेंट नहीं दे रहा तो कट। ओके हाँ रख, हाँ इसके ऊपर कुनाठी रख और तोड़, बात खत्म। चाल करे अंदर ना वाड़ जो ले पे हैं। छोड़ दिया, ये क्या सही बैठ जाओ उसके ऊपर, तुमने छोड़ उसके दिया सामने ना। कपड़ा। ना 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 ऐसे नहीं, कपड़ा क्यों लेके आया, कपड़ा क्यों रखा है? भाई खुद उसके ऊपर बैठ। कपड़े बदलने पड़ेंगे, मैंने कुराटी से ही तोड़ा ना। यार देखो ऐसे मस्ती नहीं करो, पनिशमेंट सही कर, अंडा जमीन पे रख, अपने आप में तोड़। कुराटी से ही तोड़ा। ना ना इस तरह नहीं, अपने कपड़े इस तरह के, ये क्या पनिशमेंट है? ये तुम कपड़े के साथ जो अपने कपड़ा ते गीला कर, पता तो चले ना कि पनिशमेंट हुई है। चल दोबारा कर, अब सही करूंगी। ना 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 दोबारा। यार देखो बात सुनो, तकदीर स्कोर आया, अच्छी लड़की हूँ, पनिशमेंट ठीक करो।